Hey yo, j'espère que Kamala Kumlah, Inch'Allah, ça va être bénéfique pour tout le monde. On va faire aujourd'hui le cours les outils de biologie moléculaire, la deuxième partie, d'accord? La première partie, qu'on a les différentes sondes, qu'on a les vecteurs, qu'on a les enzymes, d'accord, les différentes enzymes, les cellules hôtes, les modèles d'études, les après on va avoir les résultats où on chauffe où il a نقدروا نديروهم على الإنسان ou la même pour ces bactéries, etc., etc. Donc, pour ce cours, نشوفوا tout d'abord un petit rappel à la structure de l'ADN, les propriétés physico-chimiques, d'accord? On va avoir la préparation des acides nucléiques, comment se fait cette préparation, d'accord? La séparation des fragments d'ADN, puis on va aborder ces techniques, d'accord? À savoir le PCR, Polymerase Chain Reaction, les techniques d'hybridation, des acides nucléiques. Après, on va avoir le séquençage. Très bien. Introduction, les techniques de biologie moléculaire font appel à la structure des acides nucléiques et les propriétés physico-chimiques, d'accord? La chromatographie et électrophorèse. Parce que les propriétés physico-chimiques, parce que qui la chromatographie et l'électrophorèse sont sujettes ou là voilà les différentes propriétés de l'ADN, à savoir la taille, donc le poids moléculaire, la charge négative, etc., etc. Donc c'est ça, le rappel, structure et propriétés physico-chimiques. La structure de l'ADN, à la banable, l'ADN, c'est un acide nucléique, double brin, d'accord? Les brins sont complémentaires, antiparallèles, d'accord? Et l'ARN, donc simple brin, etc., etc. Les propriétés de l'ADN, poids moléculaire, la solubilité, absorption, dénaturation thermique, hydrolyse, alcaline, acide et enzymatique. L'alcaline, surtout simple brin, d'accord? L'alcaline, simple brin. Bon. Le poids moléculaire. Le poids moléculaire de l'ADN est très élevé, bien sûr. Donc, ce paramètre est mis à profit lors de méthodes comme la chromatographie et l'électrophorèse, parce que la chromatographie ou l'électrophorèse, on va utiliser un gel, d'accord, un gel. وهذاك le gel فيه des mailles, d'accord. La notion, je pense que je l'ai fait une autre vidéo, mais bon. Donc فيها des mailles, d'accord, شغل شبكة, d'accord. كاين اللي ولا الغربال. Donc, هادوك الصغار حيجوزوا تمتم ils vont migrer beaucoup شوية يقدروا يفوفيليو بصح حيحبسوا في ان بوين وين يحبسوا d'accord والكبار يقعدوا ما يميغريوش بزاف d'accord donc en fonction de la taille et la charge في l'électrophorèse bien sûr حنوصلوه بدي électrodes d'accord وين تكون هنايا par exemple في la cathode وين تكون chargée négativement ومن هنايا l'anode chargée positivement et les acides nucléiques sont chargés négativement donc ils vont migrer de la cathode vers l'anode, d'accord? Très bien. La solubilité. La solubilité à pH physiologique, donc pH est égal à 7, l'ADN est chargé négativement, logiquement, parce que l'ADN contient les groupements acides, tel OH, tel phosphore, d'accord? L'ADN a un caractère acide, la présence de groupements phosphate OH ionisés. L'ADN est soluble dans l'eau, logiquement, parce que le OH, le H est lié à un élément électronégatif, d'accord? Et le O, c'est le deuxième élément électronégatif, puissant après le fluor, d'accord? Donc, il y a des liaisons hydrogènes avec le H2O. H2O, bien sûr, avec le O lié à deux atomes de H. تسمى هذاك الأش يقدر يدير لك تاني مع هاد الأو هذا يقدر يدير لك مع الأو الأخر دونك يديرو دي ليزون هيدروجين intermoléculaire, d'accord, intermoléculaire ou من تماتيك حتزيد la solubilité c'est aussi donc la notion qu'une molécule
va être miscible dans l'eau, d'accord? Soluble. D'accord? L'ADN est soluble dans l'eau. L'ADN se dissout facilement dans les solutions salines diluées et entraînant une augmentation importante de la viscosité de la solution. D'accord? Et l'ADN précipite à forte concentration en sel et en présence d'alcool et l'éthanol. واش معناتها يقولنا بلي l'ADN il est soluble dans l'eau donc يدير لك des liaisons hydrogène d'accord et qui يدير لك des liaisons hydrogène تسمى imaginez-vous une solution elle est vraiment diluée ونزيدو تاني saline il faut savoir que le pH qui يزيد على الاسيد ما يكونش pH acide تسمى من 7 وطلع l'ADN تاعنا va être ionisé plus d'accord قد ما نزيدو pH قد ما le OH va être ionisé, il va être chargé négativement, d'accord. Il va être dissous dans la solution. هو l'ADN يكون هكذا OK. حنايا نروح نديرو في une solution diluée. Après je تولي عندنا يولي هكا déjà a tendance à être dénaturé. يبدا يدير لك دي ليزون مع الماء داكوغ يولي عندك شغل هنايا عفسه هكايا شغل لزجه فوايي شغل الماء ميكونش ما نورمال مع الاول كان عندنا الماء عادي هكذايا ولا ديان ابري كي صارت الانتراكسيون مع الماء تولي تبان لكم هكا باش كيفاش فهمكم سورتو كي تزيدوا لا كونسونطراسيون مع الاول تبان لك هكا شغل لزج هكا. D'accord. Mais imaginez-vous, zidou la concentration en sel. Ça, c'est quoi? C'est Na+, NaCl par exemple, ou là, le NaOH. D'accord. Avec le Na+, va interagir avec le OH-. Le OH-. هيدلك le NaOH. معاه. D'accord. مع l'ADN. Après, il va être précipité. هكذا يا شغل. يتركب هنايا يكون في الوسط هكايا ويجيكم من هنايا كاع الماء داكوغ تسمى يكون دقيقه تسمى يكون هكذا وهاوليك الماء وكي تزيدوا بزاف لو سيل حتصرا بزاف الانتراكسيون معاه تسمى الان او اش حيطبطوا حيدخلوا في بعضها ما باش كيفاش نشرح لكم المهم تولي لكم هنايا ADN va se précipiter. قد ما تزيدوا la concentration sinon كما تكونش la concentration بزاف تاع السل mais يكون كاين لو سل و dans une solution diluée يكون عندكم هكايا ويكون جايين صبروا دقيقه مكاش وحده اقل من هذه تسمى اتوندي ندير لكم واحد هكذا و هاديه دونك يجي هكا هكا يبين لكم داكوغ باليش سي شرحتها بلا ولا لا باسكو سي سكو جي بو فير l'essentiel j'espère que فهمتوني والالكول ايثانول تاني راح هادوما vont servir à dénaturer l'ADN d'accord à dénaturer l'ADN باش نتفاهموا باسكو كيما l'alcool ايثانول شارجي نيجاتيفمون في البي اش فيزيولوجيك حيتنافروا داكوغ هي ماشي ديناتوري كيفاش نقول اكستراكسيون تاع لادين حنعزلوه داكوغ هذاك الشارج نيجاتيفمون حيروح منايا حيدفع لادين يدفع لادين و il va se précipiter في جهه وحده وهذاك الكونسونطراسيون اون سيل نزيدوها باش ال Na بلس يروح يلصق مع الاو اش موا ويشكل لك كتله هكذايا في الوسط ومنايا لادين لا سوليوشن هي نورمال سينو كنديروها في كونسونطراسيون في سوليوشن سالين ديلوي va être dissous d'accord يتحلل في الماء d'accord كي يتحلل في الماء يدير لك هذاك لاسبي visqueux parce que là il faut savoir que la densité تاع l'ADN ou la viscosité تاع l'ADN تكون كبيره بزاف كي يكون هو
double brin. D'accord, qui compte double brin, تكون كبيرة بصح قد ما تصل على dénaturation تولي simple brin. D'accord, هنايا حبيت نقول لكم l'extraction ماشي البخار فهمتوني. Ah bien, la densité déterminée par centrifugation dans un gradient de chlorure de césium. D'accord, idée de chlorure de césium qui m'a dit que t'as saccharose centrifugation. d'accord طرد المركزي après يحكموا يحطوا في الجراديون هذاك تاع السكروز وين يحبس يروحوا يقراو بيان سور على بالنا بلي هكايا راح تخرج لك كي يديروا الادين منايا الفوق كاع حتصيبوا دي بروتيين سو سون لي بلو ليجي بروتيين ومن بعد منايا حتصيبوا الادين ومن بعد منايا لتحت كاع تصيبوا لايرين وهادوما تاني vont permettre l'extraction تاع l'ADN تاعنا. d'accord تسمى l'ADN حنصيبوه هنايا في الوسط. d'accord au cours de la centrifugation il se forme un gradient de chlorure de césium. l'ADN se concentre en une bande à l'endroit où la densité de la solution de CSCl est égale à la sienne. voilà. propriété spectrale, toutes les bases azotées absorbent dans l'ultraviolet au max à 260. ماشي معناتها كامل حيبسوربيو لك غير في 260 لا حبينا نقولوا باللي وقتاش يكونوا بين 4 كاينين dans une molécule ويبسوربيو au max تاعهم اللي يكونوا في 260 باسكو علاه نقدروا نصيبوا في لو غراف نسيت كيفاش اوجوج المهم نصيبو هكذايا نصيبو وحده هنايا لا بونت تاعها طالعه في 290 باغ اكزومبل ونصيبو خدوها طالعه هنا وخدوها هكذا الحاصل وين يكونوا بين 4 مجموعين وتكون الماكس تاعهم كيف تكون في 260 داكوغ باسكو علاه حنايا نحوسو في الموليكول تاع الاديان وين يكونوا كاع مجموعين ولا موليكول تاع الARN وين يكونوا كاع مجموعين داكوغ باسكو ميم في الARN ils vont absorber au max في 260 داكوغ nanomètre d'accord c'est la longueur d'onde تاع 260 ou 260 c'est l'ultraviolet d'accord l'ultraviolet très bien. L'absorption de la molécule d'ADN est nettement inférieure à celle d'un mélange des mêmes bases libres en même concentration, bien sûr. Alors, parce que في molécule d'ADN قلت لكم كامل حيكونوا مجموعين ويكونوا بين 4 كيف داكور بين 4 كيف على بها نقولوا وقتاش نصيبوهم بين 4 يكونوا كيف ويابسوربيو او ماكس تاعهم يابسوربيو او ماكس في 260 اي على بالنا بلي l'ADN هاوليك فوالا alors 260 هايلك هنايا باغ اكزومبل راهم يابسوربيو هكذا داكور شوفوا ديجا بور l'uracil et pour l'adénine c'est le au max تاعهم 260 mais par exemple كان نروحوا لهاديه attendez cytosine par exemple حتابسوربي لك خير هنايا داكور هنا قريب 270 مي وقتاش يكونوا بين 4 مجموعين وتكون كتر باغ اكزومبل كان نحكموا هنايا شوفوا هادوما حيابسوربيو بو داكوغ هذه هي لابسوربونس هنايا اللي تروحوا ديروا الاسقاط في لابسوربونس راح يابسوربيو بو بارابور زعما نقولوا للسيتوزين دونك ما راحش ندوهم هنا كيف vous comprenez واش راني نهضر j'espère que vous comprenez باسكو زعما نحكموا من هنايا هنا شوفوا لادينين راهي تابسوربي هكا هنايا زعما نقولوا 3 ولا داكوغ تاع لا لوا دو بيغلومبير لا densité optique تاعها تكون 3 بارابور هنايا زعما نقولوا نصيبوها 9 ولا داكوغ vous comprenez واش راني نهضر très bien تسمى ولي زاسيد نوكلييك رحنا شفنا لاسيد نوكليك هادي شفناهم لابسوربسيون تاع لي باز وحدهم داكوغ اي ابري شفنا تاع لاسيد نوكلييك صبنا بلي لاسيد نوكلييك يابسوربي او ميو تانيت في 260 d'accord nanomètre très bien et nettement inférieure à celle d'un mélange des mêmes bases libres c'est logique parce que l'ADN راهم هكذايا يخي bien sûr هادي c'est la structure primaire la structure secondaire هي تاع l'hélice bref c'est pas important
Donc, c'est la structure primaire, par exemple. L'essentiel, les bases sont enfuies à l'intérieur. Bien sûr, qu'il y a un angle d'inclinaison à 6 degrés. Parce que la forme bêta. La forme B plutôt, l'ADN, parce qu'il y a les majoritairement trouvés. L'essentiel. Alors, حنصيبهم enfuient à l'intérieur. Donc, l'absorption كي نديرو la lumière ما راحش يقدر يابسوربي bien parce que هنايا عندك الفوسفور عندك لي سكر داكور عندك لي سكر وهنايا لداخل تك 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 راهم داخل هذوك لي باز داكور دونك ما يقدرش يابسوربي ما يقدرش يمد كاع واش عنده داكور باغ كونطخ كي يكونوا هكذايا وحدهم في الهواء الطلق التماتيك هايلك هاملك لي باز كي تجي لا لوميير يابسوربيو يفون ابسوربي هذيك لا لونغور دوند داكور تري بيان اي l'ARN علاش كثر من l'ADN ميم l'ADN double brin يابسوربي قل من l'ARN داكور مونوبران علاه باسكو l'uracile يابسوربي خير من التيمين داكور سي بور سا دونك l'absorption de la molécule d'ADN est nettement inférieure à celle d'un mélange des mêmes bases libres en même concentration. Ce phénomène est appelé effet hypochrome. Hypochrome, hypo c'est inférieur, chrome c'est couleur. D'accord? Hypochrome. Qui يكونوا مجمعين l'hypochrome, sinon qui يكونوا مش مجمعين l'hyperchromie. Autre phénomène, l'hyperchromie, un maximum d'absorption à la longueur d'onde de 260 nanomètres. L'ADN monocaténaire absorbe plus que l'ADN bicaténaire. Dans l'ADN double brin, les bases sont masquées ou se chevauchent. Alors que dans l'ADN simple brin, il n'y a pas de structure qui cache les bases, donc l'absorbance est plus importante. Voilà, c'est ce que j'étais en train de dire. La dénaturation et renaturation. Dénaturation du molécule, perte de sa structure tridimensionnelle sans altération de la structure primaire. Ta structure tridimensionnelle ماشي معناتها tertiaire tridimensionnelle معناتها كيفاش تكون في l'espace d'accord l'hélice parce que l'hélice c'est la structure secondaire تاع l'ADN كيما في la séquence peptidique يا اخي séquence peptidique تكون هكذا normal كيما l'acide nucléique يكون هكذايا normal après يا اخي تبدا لك الدور باش دير لك لي زيليس الفا وبيتا داكور كيف لا دي ان تما هذه هي لا ستركتور سكوندير لا ستركتور تيرسيير كي دير في لا كروماتين كي يجوا هذوك لي بروتيين ايتترا ايتترا تدور لك بزاف دير لك كروماتين ولا كروموزوم ايتترا ايتترا تماتيك لي اون بارل دو ستركتور تيرسيير مي كي هضرنا على ستركتور تريديمونسيونيل معناتها هذه اون 3D. D'accord, en 3D. Très bien. La dénaturation du molécule, c'est la perte de sa structure tridimensionnelle sans altération de la structure primaire. Bien sûr, mais ما راحش نقيسو la structure primaire. حنزيدو soit la température, d'accord, à 90 degrés par exemple, ou la على حسب bon la température على حسب إلا زدنا تاني d'autres éléments qui vont dénaturer notre ADN tels que l'urée, le formaldéhyde, d'accord ça va pas nécessiter une augmentation de la température importante, d'accord. Voilà. Pour l'ADN double brin, la rupture des liaisons hydrogènes entre les bases obtention de l'ADN monocaténaire. هنايا في la dénaturation. La dénaturation, il y a l'effet hyperchrome. D'accord? Très bien. Moyen de dénaturation. Bon, attendons la renaturation. Bon, la renaturation, maintenant, tout simplement. Soit par un refroidissement, d'accord? Il y a surtout le refroidissement بالعقل ماشي هكذا تم نهبطوا درجة الحرارة sinon راح يتكسروا وشغل راح يتجمد وما راحش يعاود يولي كاع كيما كان داكوغ تسمى الرفرواديسمون يصرا بالعقل petit à petit. Moyens de dénaturation. Les moyens physiques
physique, qui physique, c'est tout ce qui est température, c'est tout ce qui est pH, c'est tout ce qui est كنت حنقول لكم chaleur ومن بعد قلت انا température c'est tout ce qui est rayonnement, d'accord, diminution de la concentration en sel, d'accord, parce que نقللوا la concentration du sel. Moyen chimique لازم تحطوا في راسكم بلي ce sera des molécules chimiques اللي راح يحطوا لك كيما l'urée va dénaturer de soude ولا الفورمالديد، d'accord. هادوما كاع فيهم ال NH2، d'accord، ولا إيمين ولا أمين، d'accord. المهم فيهم المهم température de fusion de l'ADN. Température de fusion de l'ADN, TM, melting temperature. Alors, TM, température de fusion de l'ADN, c'est la température moyenne pour laquelle la moitié de cet ADN est dénaturée. La densité optique relative à 260 nanomètres. La séparation des deux brins d'ADN s'appelle la dénaturation. Bien sûr, c'est le point d'inflexion de la courbe à l'absorption à l'ADN, d'accord, en fonction de la température. Hadia, c'est l'absorption, la densité optique, c'est l'absorption, d'accord, parce que l'A symbolise A ou la BDO. La densité optique, c'est la loi de Beer-Lambert. La densité optique, nous avons la concentration à l'ADN, d'accord, voilà, d'accord, parce que c'est epsilon, voilà, la concentration, voilà, je pense. Donc voilà, la température de chauffage et la densité optique. قد ما نزيدو درجة الحرارة قد ما راح تزيد لك la densité optique parce que on va dénaturer l'ADN et en dénaturant l'ADN, on va obtenir l'effet hyperchrome, d'accord? Parce qu'il y aura des bases qui sont libres, d'accord, qui ne sont pas liées ou enfouies à l'intérieur de la structure tridimensionnelle. On va perdre la structure tridimensionnelle de l'ADN. D'accord? Très bien. Très bien. Il faut savoir que densité optique est égale à 1. كي تكون عندك l'absorbance est égale à 1 par exemple. هنايا نعرفوا بلي عندك 50 milligrammes par millilitre تاع l'ADN ولا تكون iron 40, d'accord. Voilà. دقيقة قلت لكم milligrammes, donc c'est microgrammes, d'accord, 50 microgrammes par millilitre, d'accord. Très bien. C'est trop غلطتنا. Alors, facteur influençant la valeur de l'ATM, bien sûr. Alors, la composition, base, composition, C plus G, parce que là, C plus G, maintenant, elle va nécessiter plus de température pour la rupture des liaisons hydrogènes, parce que C et G sont reliés par 3 liaisons hydrogènes. Bon, les liaisons hydrogènes sont non covalentes, mais bon. Alors, qui يكونوا عندك كتر لازم لك une température كتر. Les mésappareillements. Mésappareillement, abaissement de la température de 1 degré Celsius pour une valeur de 1% de mésappareillement. Bien sûr, parce que mésappareillement ما راح تشكل لك أصلا une liaison hydrogène. حتكون عندك زعما C وهنا T. Mésappareillement. Bon, هذه غلطة. Après تروح تزقمها le système de réparation تاع l'ADN يزقمها، d'accord، تاع les mésappareillements. دونك هنايا ما راحش تكون عندك liaison hydrogène كي ما تكونش عندك تما نورمال، ما elle va pas nécessiter de chaleur باش تنحي liaison اللي ما راحش تزيد لك اصلا. تما elle va abaisser de 1 degré Celsius pour 1% de mésappareillement. Très bien. Donc, on a abaissement à 1 degré Celsius pour chaque 1% de mésappareillement. D'accord. Très bien. La nature du milieu de l'ADN. Alors, la température de fusion diminue à faible concentration en sel.
en présence de formaldéhyde pour 100 paires de bases, delta TTM est égal à moins 0,6 fois le pourcentage du formamide. Formamide, mais formaldéhyde, formamide. Oui, alors واش حبيت تقصد؟ alors من قبل واش قلت لكم باللي كي يكون ديلوي كي تكون سوليوشن تاع سيل ديلوي اللي راح دير لك سميهولي تزيد لك لا فيسكوزيتي، مي قلت لكم باللي راح يتحلل. كي قلت لكم لا غروند ا فورت كونسونطراسيون il va se précipiter. قلت لكم ال Na+ حيلزق لك مع ال OH- تسمى راح ينقص لك من لا شارج نيجاتيف. على بالنا بلي لا ديان هو كيفاش يقولوا il est stabilisé beaucoup plus par les liaisons hydrogènes، mais نقدروا نقولوا بلي على بالنا بلي هو جاي هكذا وهادوما charge négative, donc ont tendance à se repulser, d'accord. Mais imaginez-vous هنايا on va neutraliser هاد les charges وحيقعدوا لك هنايا les liaisons hydrogènes راح يولي لك plus dense, d'accord, plus dense, et donc va se précipiter, d'accord, mais à faible concentration. ونزيدوا الماء dans une solution diluée هنايا راح يدير لك il va se dissout في la solution, d'accord. وهذه راح تزيد من كيفاش يقولوا النسبه تاع la dénaturation تاع l'ADN. Donc la température de fusion va diminuer, d'accord. En présence de formamide ou l'urée ou la kif, ils vont dénaturer l'ADN, d'accord. كيفاه donc il faut savoir que مقبل هذيك العفسه تاع لو سيل غير هضرنا عليها وقلنا بلي راح ندير لك دي ليزون مع ال Na+ مع ال OH-. هاد لا ليزون واش تقولها ليزون ايونيك هكذا باسكو ال Na+ مع لو OH-. بصح الفورماميد هدايا ما يكونش ايونيزي باش نتفاهموا، حيكون زعما نقولوا فيه NH2 ولا جو سي با موا دونك راح يدير لك دي ليزون هيدروجين مع لي باز ازوتي، داكوغ. دونك كي راح يدير لك دي ليزون هيدروجين مع لي باز، دونك ايماجينيفو لي باز ماراحش يديرو ما بيناتهم des liaisons hydrogènes. Donc هاد العفسه elle va dénaturer l'ADN qui le formamide, qui l'urée, qui le soude, d'accord, كامل هادوما. Et le delta Tm هيكون 0,6 fois le pourcentage تاع الفورماميد، d'accord. La longueur des fragments des ADN, la température de fusion est plus élevée si l'ADN est long, tout à fait d'accord. Donc وكان يكون l'ADN plus long معناتها les liaisons hydrogènes حيكونوا كتر. كي يكونوا les liaisons hydrogènes كتر كيما كي تكون كاينه la présence بزاف تاع COG bien sûr راح تنقص راح تزيد plutôt la température de fusion. Calcul de la température de fusion. Pour un oligonucléotide de taille inférieure à 14 nucléotides, le calcul du Tm est égal à Wa plus Xt, le tout multiplié par 2, plus Yg plus Cg multiplié par 4. D'accord? Très bien. W, X, Y et Z sont le nombre de nucléotides A, T, G et C respectivement. Pour un fragment plus long, le calcul du Tm est égal à 81,5 plus 16,6
fois log 10 هكذايا patati patata. Alors faut juste تشوف هكذا à peu près. Alors كي تكون la taille inférieure à 14 تكون كاينه الجي والجي والسي في 4 والتي والA في 2 هكذا. هذه هي la température de fusion. مي كي تكون كاينه بلوس ان فراغمون بلو لون اشوفوا غير بلي كاين لوغ داكوغ كاين 16 وكاين 81 كاين 81 فاصل 5 زائد 16 في هكذايا اللوغ تصيبوا الان ا بلس تصيبوا هاد العفايس اوكي sinon je juge pas trop nécessaire de les apprendre parce que on va les oublier donc je pense pas que c'est nécessaire, mais je sais pas. N est le nombre total de nucléotides. Na, c'est la concentration en sodium du préparation des acides nucléiques. Extraction et purification. Dans des conditions optimales, la qualité et la quantité d'ADN ou ARN doit impérativement être purifiées. À partir de matériaux biologiques, toutes cellules nucléées. معناتها لازم toujours كي نديرو l'extraction راح نبوريفيوها. كيفاش نبوريفيوها؟ حنحو لي بروتيين حنشوفو ولا فوالا لي كونتاميني بار دي بروتيين نحوهم نشوفو ولا هذيك هي اللي غنحوسو عليها داكوغ. لا كونتيتي et la qualité تاع l'ADN تاعنا elle est vraiment importante. Donc à partir de matériel biologique, toutes cellules nucléées, à partir de matériel biologique, on va purifier هذاك l'ADN تاعنا اللي on l'a extrait plutôt. Donc toutes cellules nucléées, cellules animales ou végétales, leucocytes, villosité choriale, cellules en culture qui m'a les fibroblastes, les amniocytes, d'accord. هذه qui m'a les amniocytes تاع la myosynthèse, d'accord, la cavité amniotique chez les fœtus, d'accord. Prélèvement anatomo-pathologique, les tissus congelés, gouttes de sang, racines de cheveux, reste de mamie, blablabla. Donc, toutes ces cellules nucléées, tout simplement. Principe de l'extraction. L'extraction repose sur les propriétés des acides nucléiques. Affinité des acides nucléiques pour les phases aqueuses, la solubilité différentielle entre deux phases non miscibles. Précipitation des acides nucléiques par l'éthanol ou l'isopropanol à froid ou par le sel. Le principe de l'extraction est lise des cellules, élimination des protéines, élimination des autres acides nucléiques, comme l'ARN, etc. Concentration de l'ADN par précipitation à l'alcool. Donc, مع الوقع حنحكموا la cellule تاعنا نديروها dans un milieu par exemple hypotonique ou là pour que تتغنفلا و نديروا لها la liste نطلقوها après l'élimination des protéines, les protéines, la contamination des acides nucléiques par les protéines. Après, on va éliminer les autres acides nucléiques, comme l'ARN, etc. Concentration de l'ADN par précipitation à l'alcool. Bien sûr, on va précipiter l'ADN terne, soit par l'alcool qui m'a l'éthanol, ou là par une forte concentration en sel. Méthode d'extraction. هايلك voilà هابليك هكا يجي précipitation. Donc méthode d'extraction de l'ADN. Procédé classique, phénol chloroforme. Phénol, déprotéinisant qui va dénaturer et solubiliser les protéines. Chloroforme élimine les traces de phénol. Protéinase, la protéinase K, dissociation des protéines nucléaires par action protéinase K plus SDS.
La séparation des phases aqueuses et organiques peut se faire par centrifugation. La phase aqueuse contient les acides nucléiques. Les acides nucléiques peuvent être finalement récupérés sous forme solide à la suite de précipitation par l'alcool éthylique ou par l'alcool isopropylique. Méthode au sel, méthode automatique. فهمتوني؟ Donc, le phénol, c'est pour la dénaturation, c'est pour la purification, mais la contamination des protéines. Après, نزيدو le chloroforme. Le chloroforme, حينحي لك les traces تاع الفينول. Donc, phénol حينحي لك les protéines. Le chloroforme حينحي لك les traces تاع الفينول. البروتيناز nucléaire par action. هذه شغل enzyme, d'accord, enzyme وحدة. كيما الفينول ou le chloroforme, ce sont des procédés classiques. Donc, voilà, le phénol, on a le protéine, ou le chloroforme, on a le phénol, ou le protéinase K, elle agit directement sur les protéines. En biotique de phase aqueuse et organique, se fait par centrifugation. La phase aqueuse contient les acides nucléiques. Voilà, de phase aqueuse et organique. Voilà, la phase organique, donc, voilà. Les acides nucléiques peuvent être finalement récupérés sous forme solide à la suite de précipitation par l'alcool éthylique ou par l'alcool isopropylique. Ou là, en modifiant la concentration de sel éthylique, il y a l'éthanol ou la isopropyl. Qualité et quantification de l'échantillon d'ADN. La qualité. L'absorption 260, elle a la densité optique de 280. Doit être comprise entre 1,8 et 2. Donc, qui est inférieur à 1,8. Maintenant, la densité de 280, il y a les زايدة 280 t'as les protéines. D'accord. Bon, à la benabili, on sait que les acides aminés aromatiques les absorbent 280, mais il suffit que واحد فيهم يكون 280 la séquence تاع la protéine. Bon, ماشي واحد فهمتوني. شوية اللي يكونوا في la séquence تاع protéine باش تولي لك 280. Et protéines كبيرة بزاف تما sûrement فيها les acides aminés aromatiques parce que les autres acides aminés absorbent 200 nanomètres, d'accord. Donc inférieur à 1,8, sûrement ils sont contaminés par des protéines. Il y a trop de protéines. Ou quand ils sont supérieurs à la زوج معناتها l'ADN est dégradé. Dégradé, mais je ne sais même pas dénaturé, dégradé. La dégradation de l'ADN peut être observée après électrophorèse sur gel d'agarose en présence de BET. Les petits fragments issus de la dégradation migrent loin. Bien sûr, alors, quand il y a des fragments qui sont dégradés, je vois migrent loin, tout simplement. Pour mur d'étudiants. D'accord. Quantification de l'ADN. Une unité. L'absorbance correspond à une concentration de l'ADN de 50 microgrammes par millilitre ou de l'ARN 40 microgrammes par millilitre. Bref, l'extraction de l'ARN maintenant. L'extraction de l'ARN, le principe est le même que pour l'ADN. L'extraction, précipitation, les ARN sont très instables. Des molécules stabilisantes comme l'ARN SIN sont ajoutées. Quantification, une unité d'ailleurs correspond à 40, mais 30. Bon, je sais pas, allez, je vais te là, 30. C'est pas 30, c'est 40. Je suis sûre. Mais bon, le cours, toujours le cours hein, pour l'examen, mais c'est 40, mais je suis 30. Quantité de l'échantillon par électrophorèse, en jet d'agarose et bromure d'étudiant.
on visualise l'état de dégradation de l'ADN. D'accord, c'est ça, la quantification de ça, la densité optique ou la qualité. La qualité, c'est l'ADN, نشوفوا la densité optique, le rapport, باش نشوفوا il est contaminé par des protéines ou là non. Ou l'ARN, la qualité تندار en jet d'agarose كيف ما هنايا نديرو في الجل d'agarose. داكوغ باش نشوفو لا كاليتي ويلا كاين دي فراغمون اللي تقطعوا داكوغ بزاف كنتسبوا لي فراغمون تقطعوا بزاف تما يفون ميغري بوكو تما كاينه اون ديغراداسيون تاع الADN تاعنا. Séparation de fragments d'ADN, électrophorèse. Séparation de fragments d'ADN, à pH 7, l'ADN étant chargé négativement se déplace dans le gel d'agarose sous l'action d'un champ électrique. Bien sûr, alors هنحكموا هنايا l'agarose, هنزيدوا le tampon, d'accord, le glucose, etc., etc. Parce que l'agarose c'est un sucre. هنزيدوا له l'eau. L'eau distillée. L'eau distillée, معناتها نحاولوا كلش بلي les éléments organiques, كلش il est purifié, d'accord, vraiment. On va aller يحطوه في le générateur de courant, لا يحطوه في يسخنوه, d'accord, يديروا له l'ébullition, après يحطوه هنايا le ruban cache enlevé, non يحطوه هنا الحاجه اللي يحطوه هنايا من بعد يديروا هاد الباني باش تخلي لك بلايص كيما هنايا راكم تشوفوا تخلي لك بلايص باسكو على الجل داكاوز يخلوه ابري يبرد كي يبرد يولي لك جل يكونوا فيه دي ماي داكوغ شغل شبكه تو لون و لا ميغراسيون اللي يكون عنده لا تاي القليله هو اللي يجوز كتر داكوغ c'est ça le principe. Donc la séparation des fragments d'ADN est basée sur deux paramètres. La taille, plus un fragment est grand et plus il est retenu dans les mailles du gel. Shipka, d'accord. La structure tridimensionnelle, deux molécules de même taille avec des structures tridimensionnelles différentes en un encombrement différent. Révélation de l'ADN. La révélation, c'est une révélation au bromure d'étudiant. Voilà. Agent d'intercalation utilisé comme marqueur d'acide nucléique. Exposé au rayonnement ultraviolet, il devient fluorescent, couleur rouge-orangé. Qui a un cheveu 20 fois plus intense lorsqu'il est lié à l'ADN. Analyse du résultat. Un marqueur de taille composé de plusieurs fragments de taille et de quantité connue est déposé en parallèle de l'échantillon à analyser pour estimer la taille des fragments d'ADN. Après migration électrophorétique, une courbe d'étalonnage est tracée. Après هذيك la courbe هي log تاع التايب du marqueur اللي راح نستعملوه باش va s'hybrider avec هذوك l'ADN تاعنا d'accord parce que درنا له une dénaturation etc donc يولي عندنا l'ADN تاعنا اللي رانا نحوسوا عليه نديروا له des marqueurs OK et comme ça نديروا log تاع la taille du marqueur en fonction de la distance de migration. Après, pour déterminer de manière précise la taille des fragments analysés. La migration en millimètres. Après, je vois la migration, je migra ou l'israt. D'accord. Extraphorèse de l'ADN. Application de l'électrophorèse. Séparation de fragments d'ADN digérés. Estimation du poids moléculaire de fragments d'ADN après une digestion par des enzymes de restriction. Analyse d'ADN après une amplification par PCR.
facteurs affectant la migration. Alors, la longueur de la molécule d'ADN, bien sûr, قد ما تكون la taille تاعها كبيرة قد ما elle va migrer peu, d'accord. La concentration du gel, l'augmentation de la concentration d'agarose dans un gel réduit la vitesse de migration. Bien sûr, قد ما نزيدو l'agarose قد ما يكونوا هادوك لي ماي يكونوا صغاور. راكو فاهميني هاد العفسة تاع لي ماي. دونك تكون هكذا. La plaque de Petri, par exemple, يكونوا هكذايا. هكذا. هكا يعمل الجالة. ما تشوفوش هكا شغل خي هكا ويكون طالع داكور. دونك كي يجي لا دي ان بيان سور شوفوا عندك هنايا هذيك هذاك الباني اللي استعملناه من قبل. دونك دالك هنايا احي دالك هنايا sorte de cavité وين راح نحطو لا دي ان تاعنا. ابري نروحو نحكمو لا دي ان تاعنا ونحطوه هنا. ابري نروحو نوصلوه بالزيليكترود هنا داكور مع الجهاز هذاك. ابري حيبعثلك لو كورون الكتريك. وهنايا عندك لانود شارجي بوزيتيفمون وهنا لانود داكور الكاثود بلوتو. لانود اي شارجي بوزيتيفمون الكاثود شارجي نيجاتيفمون. ابري تسمى عندهم طوندونس باش يميغريو هكذا في هاد لو سونس. دونك هنايا ما بالناش شحال كاين من فراغمون حيميغريو. زعما نقولوا واحد حيحبس لك لهنايا فراغمون باسكو ما قدرش يجوز من هذوك لي ماي داكور. واحد حبس لك هنا واحد حبس لك هنا داكور. كيف دو ميم واحد قعد لك غير هنا وواحد جز لك هنا. زوج جاو هنا زوج او ميم طون. واحد حبس لك هنا داكور. اي ابري نروحو نديرو البروميور ديتيديون. بيان سور هنايا مور ما درنا هادية في جيل داغاروس يقدر ما نزيدو لا كونسونطراسيون تاع لاغاروس باسكو لاغاروس قلت لكم شغل اون بودر اللي راح ديروها في طومبون وديرو فيها لو ديستيلي و على حساب شحال حبيتو تكون لا كونسونطراسيون تاع الجيل تاعكم داكور. ابري تخلوه تسخن تكون ميها. ابري تحطوها هنايا في بيتري يديروا هذاك الباني تاعكم. الباني جاي هكذا فيه هنايا شغل حطبات باش توقف باش كي يجمد تنحوها. كي تنحوها يجيكم هاد العفايس هنايا راني داكور سور دو كافيتي. وراح تحطوا الماتيريال تاعكم اللي نحيتوه من قبل. اوكي ابري تجيبوا الفلتر داكور. تجيبوا فلتر اللي يكون ستيريليزي بيان سور. تحطوه فوق هذا داكور. كي تحطوه الفوق باش كاع هادوك سميهم لي زايرين ايتترا وكاع الشوائب يروحوا يقعدوا لك غير هادوك اللي تحقوهم. ابري حديروا دي ماركور داكور. لي ماركور دي سوند ولا داكور تماركيو لا دي ان تاعكم اي ولا بالبروميور ديتيديون داكور. تزيدوه باش يلون لك كيما لي ماركور راديو اكتيف باغ اكزومبل كيما لي زيزوتوب اشو باغ اكزومبل لي زيزوتوب كيما الفوسفور 32 ولا السوفر 35 ولا واحد اخرين داكور. هادوك دي زيزوتوب راديو اكتيف لي مور ما دير الغيون اكس حيبان لك وين جايين. حيبان لك هاد البلو سينو مع الاول كاع ما يبان لكش كاع ما يبان لكش كي يكون يميغري باش نتفاهموا داكور. ما يبانش لا داين حتى وين نديروا له الغيونمون ولا البروميور ديتيديون وين راح تبان لك كولور orange à peu près rouge orange d'accord. هتبان لك كي quand il va se lier لهاد l'ADN d'accord. et après راح تبان لك دونك هاد العفسه.
et قد ما تزيد لا كونسونطراسيون تاع الجل قد ما لا فيتيس تاع لا ميغراسيون تنقص باسكو يكونوا لي ماي صغار بزاف دونك ما يقدروش يجوزوا داكوغ باسكو كاع l'ADN il est chargé négativement بنسب متساويه داكوغ باسكو كاع عندهم في 5 بريم كاع شاك نيكليوتيد فيها في 5 بريم فوسفور دونك qui va être chargé négativement et donc تكون la charge كيف كاع les fragments normalement d'accord النسبة تاع la charge pour chaque nucléotide تكون la même donc normalement la migration sera la même mais non على جال هاد الجد لاكاروس اللي راح نصيبو النسب متفاوته après يكون هنايا عندك bien sûr لا تاي هنايا محطوطه وحتكون كاينه bien sûr le millimètre تاع شحال جاس et après ديروا l'autre تاعكم الجراف تاعكم d'accord تاع l'algorithme تاع l'algorithme plutôt يا ربي اللوغ تاع لا تاي et puis en fonction de la migration d'accord la distance تاع الميغراسيون et après تسيبوا لا تاي d'accord تسيبوا لا تاي plutôt هنايا ما يكونش عندكم لا تاي تكون زعما المليمتر تحسبوا شحال ميغا en fonction de la taille وتشوفوا d'accord très bien très bien هايلك fonction pour déterminer de manière précise la taille des fragments تاع l'ADN تاعكم d'accord le voltage bien sûr plus le voltage est important plus la vitesse de migration augmente هذه حاجه نفضوا منها قد ما تزيدوا الفولتاج قد ما la vitesse راح تزيد باسكو الهيك راح يولي chargé plus positivement ومن التحت راح يكون chargé plus négativement ou l'ADN il est chargé négativement donc il y aura tendance à se répulser ou يروح pour attracter مع les charges positives d'accord très bien la conformation de l'ADN circulaire, l'ADN linéaire et l'ADN super enroulé. Bien sûr, la conformation de l'ADN va jouer un rôle, bien sûr. Donc, circulaire, ماشي كيما واحد يكون linéaire, ماشي كيما واحد يكون super enroulé. Bien sûr, حتبدل. Les techniques de base d'analyse de l'ADN. نبداو polymerase chain reaction. OK? Le PCR. La PCR. Principe. PCR est l'amplification in vitro d'un fragment d'ADN voulu. Donc, ça sera une technique d'amplification in vitro d'un fragment d'ADN, d'accord? Elle est utilisée par exemple en Covid, d'accord? On va l'amplifier pour le détecter, d'accord? Des cycles successifs de dénaturation, d'hybridation. Alors, حنايا واش راح نحكموا؟ راح نحكموا تيوب هكذايا. شوفوا. حنحكموا ان تيوب. ندخلوا لداخل اسمهم les différentes nucléotides, d'accord? DT, désoxythymine, etc. DA. etc. ندخلوهم لداخل نزيدو ندخلو لداخل l'attaque polymérase c'est une polymérase qui est thermorésistante d'accord اللي تخدم في هاد la température ما بين 68 72 même 75 d'accord هاد الاخرين نزيدو Ag2+ qui va stabiliser notre ADN d'accord نزيدو نديرو l'amorce تاعنا نديرو des amorces connues d'accord qui sont des oligonucléotides qui se lient spécifiquement هادوك les séquences à amplifier d'accord et نديرو تاني فوالا هذا ما كانوش نديرو et نزيدو درجة الحرارة نزيدو à 90 degrés par exemple راح تصرى لا ديناتوراسيون تاع لي ADN تاعنا ابري نبداو نديرو ريفخواديسمون بلا عقل حتى وين نوصلو 68 65 degrés d'accord وين حتلصق لك لي زامورس هاي لصقوا d'accord في لي سيت تاعهم في لي سيكونس ابري تصرى تجي لاطاك بوليميراز نزيدو شويه درجه الحراره باش تلحق لك ما بين 68 ل 72 degrés و دير لك لا بوليميريزاسيون ومن بعد
رانا درنا هاد لو سيكل ومن بعد في السيكل واحد اخر نزيدو نطلعو درجه الحراره حتى ل 90 دوغري حتى ل 95 دوغري تانيت ونزيدو نديرو ليبريداسيون ايتترا دونك هاد لو سيكل راح يتعاود tout simplement. Alors, des cycles successifs de dénaturation, d'hybridation de l'amorce et d'élongation sont effectués. Les amorces sont des oligonucléotides qui se lient spécifiquement de part et d'autre de la séquence à amplifier. L'oligonucléotide, source et complémentaire de la séquence 5'3'. En 5' de fragments à amplifier, l'oligonucléotide antisens est complémentaire de la séquence 3', 5' en 3' du fragment à amplifier. Bien sûr, les séquences. Les نعرفوهم حنايا, d'accord? L'attaque polymérase, c'est l'ADN polymérase thermostable qui est obtenu à partir de la bactérie, d'accord? Thermus aquaticus, qui a une activité optimale à 68 à 72 degrés en présence de Mg2+, et de DNTP. DNTP, maintenant, désoxyribo, nucléotide, c'est le N pour nucléotide, d'accord? C'est soit le A, T, G ou C, d'accord? Triphosphate parce que راح نسحقوا هذيك l'énergie تاع اللي ما بين الفوسفات, d'accord? باش نقدروا نديروا la liaison phosphodiester, d'accord? Très bien, هاي لك. Premièrement, dénaturation. Deuxièmement, polymérisation. Deuxièmement, hybridation des amorces. Troisièmement, polymérisation, etc. Les acteurs de la PCR. PCR dépend de la présence de deux amorces d'ADN en excès, une TAC polymérase thermostable résistante, les 4 désoxynucléotides triphosphate en excès, le chlorure de magnésium, parce que le magnésium il va stabiliser l'ADN, une solution tampon contenant du chlorure de potassium et du chlorure de sodium, parce que la solution tampon va permettre de fixer le pH, d'accord? Il y a la fonction principale le tampon. Les étapes de la PCR, le cycle numéro 1. Donc, on va faire ça. Donc, pour le premier cycle, on va obtenir وحدة برك حيكونوا الماء مازالهم liés, d'accord? في le cycle numéro 1. Cycle numéro 2, déjà رانا تحصلنا على زوج qui ne sont pas qui n'appartient pas à هذيك الماء, donc هادوما qui sont يتشبهوا سوا. Cycle 3 اللي زدنا بزاف. Cycle 4 دونك يكونوا عندنا بزاف وهنايا نحبسوه. سيكل 4 دونك وراح تطلع لك في اكسبونونسيال, داكوغ, باسكو مع الاول يكونوا عندك واحد وبعد زوج ومن بعد 4 ومن بعد 16 ومن بعد 32 اتسيتيرا داكوغ. بكتيريا بصبح تمي بكتيريا بون alors non j'ai bactérie. Optimisation de la PCR en fonction de la séquence à amplifier. L'optimisation repose sur plusieurs critères. Le choix des amorces, la température de fusion, la concentration en MgCl2. D'accord, باش نزيدو la stabilisation, etc. D'accord. L'intérêt de la PCR, amplification d'ADN, méthode de base pour différentes techniques de biologie moléculaire, diagnostic génétique, détection de mutations, séquençage, détermination de polymorphisme, RFLP, transcription reverse, voilà, t'as le PCR, clonage t'as l'ADN ou de fragments de gènes. Voilà, pour les variantes de la PCR. PCR multiplex, PCR niché, nested, hot start PCR تما hot start معناتها تبدا لك ديجا بدرجة الحرارة كبيرة بزاف. touch down PCR spécifique d'allèle. Rétrotranscriptase rétrotranscription تاع le PCR en temps réel,
Donc, هادوما les variantes de la PCR. Purification des amplicants ou produits PCR. Pour obtenir des produits PCR de bonne qualité, il faut utiliser une membrane de filtration. Qui m'a comme la membrane de filtration. Bien sûr, لازم نشوفوا باللي l'ADN تاعنا راهو bien. D'accord, l'ADN reste fixé sur une membrane de filtration. Les contaminations passent au travers la membrane et élimine les DNTP libres non incorporés, les amorces en excès, l'MGCL, d'accord. Donc يقعد لك في هذيك la membrane de filtration غير l'ADN تاعنا. Technique d'hybridation des acides nucléiques. Donc خلاص كملنا ال PCR. D'accord. Donc on a les techniques d'hybridation de l'acide nucléique. Ces techniques reposent sur les propriétés physico-chimiques des acides nucléiques, la complémentarité des bases constitutives. T'as l'ADN A مع TG مع C, t'as l'ARN A مع l'UGC, température Tm à laquelle les deux brins d'ADN se séparent et propre à chaque séquence, la réversibilité du processus de séparation des deux brins d'une molécule d'ADN, dénaturation et de réassociation des deux brins. Renaturation. Dénaturation, dissociation des brins d'ADN à 100 degrés Celsius ou à pH alcalin. Rupture des liaisons hydrogènes. La renaturation, reformation des liaisons hydrogènes entre les deux brins. On parle d'hybridation. Alors, hybridation d'ADN sur un support liquide, segment complémentaire placé dans une solution contenant un donc, les segments complémentaires, d'accord, les segments complémentaires. هنحطوهم في une solution اللي فيها الداخل tampon. Donc, tampon c'est le NaOH ou le NaCl, d'accord. هذاك tampon ونزيدوا له الفورماميد. الفورماميد, d'accord. اللي راح يدير لك des liaisons hydrogènes كما قلنا من قبل مع les bases, d'accord. L'agitation thermique assure la liaison entre les fragments complémentaires. L'agitation thermique, c'est l'énergie cinétique de la température, d'accord. Parce que قد ما تكون la température élevée حيزيدوا les interactions entre les molécules, d'accord. تسمى كي تكون كاينه l'agitation thermique تسمى كاينه interaction ما بين لي سيغمون تاع l'ADN تاعنا, d'accord, اللي ديناهم سوا par dénaturation etc, d'accord. باسكو مع الاول كاع حنحكموا نحطوا اون سوليوشن, حنزيدوا درجه الحراره باش تصرى dénaturation et puis حنبداو نقصوا بلا عقل باش تصرى هذيك l'agitation thermique. Cette température est généralement inférieure à 15%, 15 degrés à la température de fusion de l'ADN. D'accord. Mais qu'il y a quand même une température, avec l'agitation thermique, assure les liaisons entre les fragments complémentaires. des interactions بزاف ما بين هذوك les molécules وهذيك l'interaction راح دير لك des liaisons hydrogènes spontanément, d'accord. Les hybrides formés sont quantifiés en 3 méthodes. كيما شفنا من قبل la quantification soit نحسبوا la densité optique, d'accord, ou la densité optique كيما قلنا من قبل واحد est égal à 50 microgrammes par millilitre d'ADN. Et pour l'ARN, bon, je sais pas pour le moment, mais عندك 40 dans certains ouvrages, il y a 40 microgrammes par millilitre et dans d'autres il y a 30. Donc mais تبعوا le cours تاعكم, donc قالت لك 30, donc تبعوا 30. Méthode spectro-photomérique, donc est due à l'augmentation du taux des hybrides, la diminution de la densité optique, bien sûr. Alors parce que là, on a les segments complémentaires, on a les segments qui sont dénaturés, d'accord. Donc, on a une inférieure à 15 degrés Celsius, la température de fusion. وراح دير لك لا كومبليمونتاريتي ايتترا باش يولوا لك hybridation déjà c'est quoi معناتها راح نلصقوا des bras d'ADN, d'accord. Très bien, descendre, ok.
Très bien, la technique de la nucléase S1. Digestion des ADN et ARN simple brun. Parce que la nucléase S1, ما تعرف والو. ما تعرف والو. تعرف غير l'ADN simple brun. ولا l'ARN simple brun. معناتها كي تكون كاينه كيصيبوا بلي صارت اون ديغراداسيون نعرفوا بلي ما صارتش ليبريداسيون باسكو كان صارت ليبريداسيون يولي دوبل بران داكور دونك كي تصرا لا ديجيستيون دونك نشوفوا بلي تقطعوا لنا l'ADN et l'ARN simple brun. La chromatographie sur hydroxylapatite. Seuls les doubles bruns se fixent en raison d'une forte concentration en sel. Bien sûr, alors le double brun, ils vont se précipiter, d'accord, en forte concentration de sel. Hybridation d'ADN sur support solide, Southern blot. Elle est la plus intéressante, la plus importante plutôt. La séquence complémentaire cible est fixée, immobilisée sur un support solide. Support solide, soit il est solide ou la semi-solide, d'accord. Il est le gel, d'accord, en gel. Ok, cette méthode facilite la séparation des fractions hybridées de celles non hybridées. Cependant, la vitesse d'hybridation est nettement inférieure à celle de la phase liquide. Automatiquement, qui connaît عندك شغل gel, d'accord, il connaît ما راحش يتبريدا, il va pas s'hybrider de la même vitesse qui m'a une solution liquide, d'accord. Voilà, jusqu'à 10 fois. Enfin, voilà, plusieurs types de supports. La nitrocellulose, les membranes synthétiques à base de nylon. Hybridation in situ. In situ, cette méthode permet de localiser un ARNM dans le cytoplasme, parce que in situ, c'est in vivo, ok. Un ARNM dans le cytoplasme, un ADN dans le noyau de cellules isolées ou au sein d'un tissu. Elle nécessite une sonde capable de s'hybrider à une séquence cible. La détection directe de la sonde grâce au marquage révèle la localisation de la cible recherchée au sein d'un organisme entier, d'un ensemble de cellules, dans un compartiment subcellulaire, sur un chromosome précis. Donc هنايا in situ معناتها in vivo راح نحكموا des sondes حندخلوهم في الجسم الإنسان, d'accord, soit في l'ADN, ماشي في l'ADN plutôt في les cellules, d'accord, ولا في des tissus ولا d'accord, حنحكموهم ندخلوهم باش نشوفوا إلا تصرا l'hybridation, d'accord, pour détecter des ARNM, d'accord, ولا ADN, d'accord. Très bien, très bien. Le séquençage هو le plus utilisé ou le معروف كامل, donc qui a été automatisé, d'accord, ou là يستعملوه systématiquement. Séquençage. Principe. La méthode de séquençage la plus utilisée est celle de Sanger. La méthode de référence. Sanger utilise des désoxynucléotides terminateurs radioactifs. 10 désoxyribonucléotides. معناتها ماشي غير في 2 بريم ما كاش الاو اش, ميم في 3 بريم ما كاش الاو اش, باش تحبس هادوما لي 10 ديزوكسي نوكليوتيد سون ديت دي ديزوكسي نوكليوتيد ستوب, داكور. معناتها كي تلحق لعندها ما كاش الاو اش تاع 3 بريم باش دير لك لا ليزون فوسفوديستر, حاد تحبس تما. Ok, les 4 nucléotides radioactifs sont marqués au soufre. Soufre marqué 34. D'accord, des isotopes radioactifs. C'est un marquage à chaud. Donc, il est nécessaire de réaliser 4 réactions en parallèle, chacune utilisant un terminateur. Bien sûr, 4 réactions en parallèle. Ou maintenant, on des tubes. D'accord, on a l'extraction de l'ADN, d'accord, les mêmes fragments, d'accord. في كل tube, هنزيدو واحد فيهم, واحد من هاد les DDNTP. d'accord, DDNTP radioactif, d'accord, نزيدو هنايا زعما ال A, نزيدو هنايا تاع ال B, تاع T, تاع C وتاع G, وحدهم, d'accord, كل واحد حنديروه, وبيان سور حنزيدو ثاني d'autres nucléotides باش تصالك la polymérisation.
D'accord, donc نبداو نشرحوا فيها. Les produits de ces réactions sont séparés par électrophorèse. La séquence est lue à partir d'un film radiographique plutôt. De bas en haut, les fragments les plus petits migrent le plus loin sur le gel. هذه دايما نعاودوها. Toujours. Structure de DDNTP. شوفوا هنايا نورمالمون هدايا سي ديزوكسيريبونوكليوتيد بيان سور. هنايا لو دي ديزوكسي معناتها ما في 3 بريم ما كاش لو اش. كي ما كاش لو اش ماحش يدير لك لا ليزون فوسفوديستر. داكور باسكو ماحش يصيب لو اش باش يدير لك لا ليزون استر. Très bien. Principe de séquençage de Sanger. Alors, نبداو نشرحوا بالعقل باش نشرحوا شويه ونفهموا بزاف. الوغ حيحكموا لك هادي تاع سونجير الاولى كامل دات بزاف يامات environ واحد 5 jours pour identifier واحد 800 nucléotides برك باسكو علاه شغل دي probabilités. احنا حكموا 4 تيوب حنحطوا لا دي ان تاعنا باغ اكزومبل هذه هي اللي رانا حابين نيدونتيفيوها نحكموها. داكور بيان سور on va l'amplifier etc باش تكون عندنا بزاف. داكور ومن بعد كيجي سونجر الوغ راح نديرو بيان سور نحكمو هكذايا لي تيوب نحطو فيها هذيك لا سيكونس تاع لا دي ان اللي رانا نحوسو عليها نحطو لي زامورس نحطو هذوك لي دي ان تي بي ماركي. داكور ماركي par les isotopes radioactifs ونحطو اوسي نحطو لي دي ان تي بي اوكي. تسمى هنايا نحطو الستوب تاع الأ ستوب واش معناتها هو دي ا تي بي. داكور ماركي ولا يقولوا دي ا تي بي ستوب. اوكي نحكمو نحطو هنايا غير هذوك تاع الستوب تاع الأ هنا غير تاع السي هنا غير تاع الجي هنا غير تاع التي. اوكي بلوس نحطو لي زوتر دي ان تي بي. داكور نحطو كلش ميم دي ا تي بي نحطوه باش نتفاهموا. الوغ ونحطو اون امورس وهذيك لامورس حنا نعرفوها. اوكي الوغ واش راح يصرى بار دي بوليميراز جي بوليميراز هكذايا بيان وتبدا دير لك تبدا تخدم لك. كي تخدم لك تحكم لك واحد زعما نقولوا دي ا تي بي تحطوه لك في لا بوزيسيون 5 بريم. ابري حنزيدو زعما نقولوا راكو فاهميني 5 بريم اي او ميم تو هنايا ماش نحطو غير وحده سيكونس حنحطو بزاف. داكور راح نحكموهم وتبدا دير لك حتحكم لك دي ا تي بي. اوكي ومن بعد نزيدو نسخنوها. تبعوني مليح نزيدو نسخنوها. كي سخنوها هاي لك راحت هاديه لامورس وراهي حابسه هنايا 5 بريم تما هنايا ماش تقدر دير لك وهنايا 3 بريم ما فيهاش الاو اش هاي حبست. نزيدو نديرو نسخنوها ونعاودو ريفخواديسمون وشغل بلا عقل هكذايا باش تعاود تجي لا دي ان بوليميراز وتزيد دير لك بوليميريزاسيون تزيد تحبس لك زعما نقولوا في لا بوزيسيون 6 تزيد تلقى لا تزيد تعمرها بهذاك لا وهي رايحه. داكور حتى وين باغ اكزومبل نخلوها بزاف مده طويله وهاد لي 4 تيوب نقعدو نسخنو نعاودو نحو نسخنو نعاودو نحو نسخنو نعاودو نحو حتى وين يولوا لك بزاف لي فراغمون هكذايا كي سون ماركي. اوكي كي سون ماركي ومن بعد تبان نحكموهم نحطوهم dans un filtre et un membrane filtré et après نروحو نديرو l'ultraviolet d'accord ولا الريونمون اكس ونشوفو هنايا هاي لك لا بوزيسيون الاولى ومن بعد 2 3 4 هكذايا حتى وين نتحصلوا على هاد لا سيكونس. اوكي نعاود صغيره. الوغ تبعوني بيان نحكمو هنايا نحكمو زعما نقولوا ليكزامبل تاع الأ. داكوغ وهنايا في كاع لي تيوب نحكمو 4 تيوب. داكوغ في هاد لي 4 تيوب واش راح نحطو لو دي ان تي بي كي روغروب لي 4 نحطوهم هنايا كاع نحطو فيهم دي ان تي بي كيف هنايا نزيدو الام جي 2 بلس. داكوغ الام جي 2 بلس لامورس ايتترا نزيدوهم كامل نزيدو نحطو سيغمون تاع لا دي ان اللي رانا حابين نعرفوه. اوكي qui est extrait par les différentes techniques اللي شفناهم من قبل. اوكي
On بعدك واش نزيدو هنايا في هاد لو تيوب نزيدو plusieurs دي ATP par exemple. هنا نزيدو بزاف دي TTP وهنايا دي CTP وهنايا دي GTP. اوكي اللي هما يكونوا ماركي. ابري نبداو نديرو لهم بزاف درجه الحراره حتى تلحق زعما نقولوا 90 باغ اكزومبل وين تصرا لا ديناتوراسيون تاع كاع لا دي ان تاعنا. ابري نبداو ريفرواديسيون بلا عقل حتى نوصلوا زعما نقولوا ل 65 هكذاك. داكوغ 65 تماتيك وين تلصق لامورس. داكوغ تبدا تلصق لك لامورس نزيدو شويه درجه الحراره باش تخدم زعما نقولوا لاطاك بوليميراز. تبدا دير لك تبدا تخدم اوب هكذايا. وهنايا لا بروبابيليتي باش تلصق دي ا تي بي ولا بروبابيليتي باش تلصق دي ا تي بي سي لا ميم باش نتفاهموا. تسمى تلحق هكذايا هي ما تعرفش ماشي فوالا تصيب الا تصيب التي تصيبو في لا سيكونس على دي تجيب الا. المهم تجيب الا تجيب الا هذاك زعما نقولوا تاع ستوب اوب اي حبست زعما نقولوا في 3 حبست خلاص. اون بعد واش نزيدو نسخنوها ل 90 درجه. اي راحت هذيك تاع 3. دونك هذه ما تقدرش تصرا لها اون اوتر بوليميريزاسيون خلاص حبست باسكو علاه في 5 بريم ما كاش كيفاش تندار في 5 بريم. vous me comprenez d'accord تسمى باسكو علاه 3 بريم هي اللي فيها الاو اش اللي راح يلصق مع 5 بريم باش دير لك الاخر. تسمى هنايا 3 بريم ما فيهاش او اش دونك ما كاش هنايا وين راح تزيد تلصق. اوكي très bien. Après نزيدو نديرو هذيك لا روناتوراسيون ايتترا ونزيدو نتحصلوا على واحده اخرى تكون طويله شويه اكثر. اي لا بروبابيليتي باش نعاودو نطيحو في هذه سي لا ميم. تسمى على بها elle prend beaucoup de temps d'accord. Mais actuellement كاين دي بوس داكور لي دارهم جداد اللي راح يديروا لك لو سيكونساج فيت داكور. مي هذه لا تكنيك تاع سانجر البرينسيپ اي لو ميم داكور. تسمى راح تحكم لك هنايا نلقاوها في لا بوزيسيون 6 ايتترا اون بعد واش نحكمو هذايا نفرغوه زعما في اون ممبران فيلتري وين راح يطيحوا لك كاع هذوك دي ان تي بي والدي ان تي بي الام جي 2 بلس لا بوليميراز les ARN, les amorces, etc. Après, نروحو نشوفو تسميها لي par la radioactivité نشوفو وين جايين بالذات et نعرفو زعما نقولو on va obtenir هكذايا séquence CC, G, G, etc. Vous avez compris? D'accord. Donc هايلك كيما هنايا رانا on a obtenu هادية بيان سور على بالنا بلي هاد التوب فيه غير لي ماركي تاع الا وهاد التوب فيه غير لي ماركي تاع تي هذا تاع جي وهذا تاع سي. دونك عرفنا ابيبري كيفاش حتكون لا سيكونس تاع لا دي ان تاعنا. اي فوالا les étapes de séquençage, elle est caractérisée par une succession d'étapes. La séparation des deux brins d'ADN, l'hybridation d'une amorce marquée par un élément radioactif ou un dérivé fluorescent. Bien sûr, même la fluorescence, zadouha après, d'accord? Une polymérisation par une ADN polymérase en présence de di-désoxyribonucléotide triphosphate, incorporation du DDNTP entraîne l'arrêt de la polymérisation et automatisation du séquençage. Actuellement, la réaction se fait avec 4 déterminants marqués par des fluorochromes distincts qui seront utilisés dans la même réaction. Les fluorochromes émettent après excitation par un faisceau laser des signaux fluorescents de couleurs différentes. Donc pour l'ATP, حدلك le vert. Pour le CTP, حدلك le bleu. Pour GTP, حدلك le jaune. Pour le TTP, حدلك le rouge. D'accord? دونك هادو هما لي ولاو يستعملوهم باش الوقت ينقص etc. دونك جو سي با سي ils vont utiliser un DDNTP ولا un DNTP. مي هنا فوالا DDNTP باسكو قال لك 4 terminateurs marqués d'accord. دونك par fluorescence فوالا اللي راح تنقص لنا هذيك الخدمه تاع نزيدو سميو لي لترافيولي وما باليش تسمى راح يبان لك ديريكتومون لا بوزيسيون تاعهم في هذاك الاخر داكوغ.
Donc حيبان لك directement l'ATP بالvert, CTP bleu, GTP jaune et TTP rouge. Très bien. Électrophorèse capillaire des acides nucléiques. Donc رانا نعاودو donc هنايا نقعدو نحبسو l'électrophorèse باش نعرفو وين جايين. D'accord, l'électrophorèse نعرفوها l'électrophorèse toujours du gel etc. On va dire attendez électrophorèse capillaire. Alors هنايا ils vont utiliser le laser. D'accord, يحكموا le tube directement بلا ما شي يروحوا يحطوه etc. يحكموه ويديروا اللازر. كي يديروا اللازر حتبان لك ديريكتومون تاع فوالا هذه هي تاع الفلوريسونس. على بها تجيب لك تمتم النتيجه باسكو راح نديروا اللازر. داكور et après راح نشوفوا النتيجه ديريكتومون. راح نصيبوا لا سكسيسيون بلا ما نقعدوا نحوسوا etc. D'accord, analyse des résultats, après نبداو نحسبوا etc. Les nouvelles techniques de séquençage. Il existe plusieurs techniques de séquençage avec de nouvelles applications. Voilà, exemple d'application des technologies de séquençage à haute débris. Séquençage de génome, reséquençage plutôt du génome, recherche de polymorphisme à l'échelle du génome entre individus, recherche de nouvelles mutations, analyse fine de gènes, reséquençage تاع الجينوم باسكو علاه مع الاول كاع ما جاو داروا séquençage تاع كاع لو جينوم باش يعرفوا تاع ان انديفيدو سان. داكور باش يعرفوا كامل وين جايه. دونك ça a pris du temps et après دوكا عندها des nouvelles applications باش نعرفوا البوليمورفيزم, البورسنتاج, la fréquence تاع هذاك البوليمورفيزم تاع l'allèle etc. D'accord, reséquençage de régions ciblées, identification de nouvelles polymorphismes ou de mutations causales, métagénomique, identification de la flore bactérienne au sein d'une riche niche environnementale particulière, séquençage du transcriptome, analyse de l'expression des gènes à l'échelle du génome, identification de transcrits rares, séquençage de petites ARNS, identification par séquençage de petites ARNS de type micro-ARN et ARN non codant, ARN transcrit mais non traduit en protéines, séquençage après immuno, précipitation de la chromatine, etc. Cartographie à l'échelle du génome, etc. Donc, le tableau et c'est tout. Application, diagnostic moléculaire des maladies héréditaires, diagnostic chez les apparentés à risque, diagnostic prénatal, etc. Donc voilà, on a la fin de la vidéo. J'espère que elle était bénéfique. Donc إذا فهمتوا j'espère que تدولي ولا فهمتوش معليش تدولي. Merci beaucoup pour votre attention et تبعوا le cours تانيت, révisez bien et voilà. Merci.